Puji Tuhan, semangat melayani, Tuhan berkati. Enjoy your preaching. God bless you. Greetings to you in the name of our Lord Jesus Christ. Salam bagi kita semua dalam nama Tuhan Yesus. We're going to talk to you a little bit about a topic of how to reach the fruits of the Spirit. Kita akan bicara pagi ini bagaimana kita mencapai buah-buah kasih. How many of you believe with me that our Lord created us to be productive? Siapa yang percaya bahwa Tuhan telah memberikan benih-benihnya kepada kita semua? There's a certain way that we need to reach it, Ada beberapa macam kita bisa mencari. and that is to balance the different areas of our lives. Ini untuk mengembangkan bagaimana dalam kehidupan kita. Because equilibrium in our lives is the design of God. Bagaimana penyeimbang itu di dalam hidup kita. See, our spiritual lives is not separated from the things that we do in the natural. They merge together. Jadi buah-buah itu sebenarnya untuk bisa menggabungkan untuk menjadi satu. We are made to the likeness of God, Jadi itu membuat itu menyerupai Tuhan Yesus. and we serve a God that is organized. Itu melayani Tuhan. That means that our identity, Itu adalah identitas. our value is not based on worldly success. Jadi value itu tidak menyatakan itu sebagai sukses. Our success in this life is really based on how good we reflect the grace of God. Jadi sukses adalah bagaimana untuk bisa merefleksikan kasih dari And Tuhan. because God's design is that we reflect that relationship, Jadi Tuhan menciptakan itu untuk bisa merefleksikan dengan Tuhan. we reflect His nature in this world. Jadi merefleksikan kenaturalan Equilibrium, balancing your life, untuk menyimbangkan keseimbangan dari kehidupan kita. is reflected on how you love your neighbor. Bagaimana merefleksikan untuk mencintai sesama. Proper balance is learning to be flexible, Jadi semuanya itu harus proper. but at the same time that we are flexible in teaching other people, Jadi kita harus fleksibel juga untuk mengajar semua orang. we create stability in our own personal lives. Jadi kita adalah menciptakan untuk menstabilkan kehidupan. Equilibrium is our capacity to reach stability, Keseimbangan untuk menyeimbangkan kapasitas the kita. harmony in our lives, Harmoni di dalam kehidupan kita. which is the key to produce fruits. Itu adalah kunci untuk meluncurkan kasih-kasih. We are in an era, one of the most toughest era in the gospel, truthfully. Jadi kita ini adalah merujukan semuanya kepada kasih Tuhan. Because God is delivering of all the gifts at the same time. Jadi itu Tuhan menurunkan semua karunia-karunia itu dalam waktu yang bersamaan. The era in which you're living, there's a high expectation of your fruits. Di mana era itu ekspektasinya dalam kasih-kasih buah kasih. You're living the time where the later fruit, the later rain, and the earlier rain are both coming down at the same time. Jadi semuanya seperti hujan, di mana hujan di sana, hujan di sini, dan akhirnya The semua berbuah. greatest manifestation of the gifts of the Holy Spirit is your era. Jadi manifestasi Roh Kudus terjadi dalam diri. So that's the reason why the Christian seems to be facing so many challenges. Jadi itulah yang dihadapi Bapak Ibu yang dalam menghadapi ini. Because you're living in an era where God needs to mature you faster than any other era. Jadi ini adalah era yang membuat Bapak Ibu harus cepat dewasa. And God wants you to find your equilibrium, your stability. Jadi Tuhan maunya adalah menyeimbangkan agar Your itu spirit, cepat your mencapai. spiritual life, Apakah spirit Bapak Ibu hidup your family life, dalam keluarga Ibu, your relationships, dalam relasi Bapak Ibu, your emotions, emosi, your intellectual, intelektual Bapak Ibu, your physical. fisikal Bapak Ibu. See, Psalm 16:11, Dalam Mazmur 11 it says, "You show me the path of life. tunjukkan kasih dalam jalan ini. In your presence is fullness of joy." Dalam kehidupan yang kasih karunia. So God's design is for us really to be joyful, yes. Jadi Tuhan mendesain kita untuk bisa bersuka cita. Fruitful life, to have a fruitful life is the goal. Buah kasih karunia itu adalah semuanya seperti emas. But God must show you His ways. Tapi Tuhan mau menunjukkan jalannya. He does want you to have fullness of joy, Jadi dia mau menunjukkan bagaimana complete, kepenuhannya, completeness, wholeness. kepenuhannya.
A balance of life Keseimbangan dalam hidup kita does not mean perfection. tidak berarti harus perfect. It's going to be impossible to reach perfection. Itu sangat mustahil untuk mencapai kesempurnaan. But you do have to create priorities in ministry. Tapi Bapak Ibu harus menciptakan prioritas dalam ministry, Because we serve a balanced God. karena kita melayani keseimbangan, menyeimbangkan. For example, in nature around us, the flowers and all the plants and all the birds, Seperti contoh di lingkungan kita ada bunga-bunga, ada burung-burung. all the natural resources in our ecosystem, everything is balanced. Ekosistem ini adalah natural. It's called biological equilibrium. Itulah keseimbangan dari lingkungan. For example, in our health, our minds, our blood, everything is balanced. Dalam kesehatan kita, pikiran, darah kita semua harus diseimbangkan. So then also the church. Dan juga di gereja. The church must also reach equilibrium. Gereja juga harus mencapai keseimbangan ini. The reason for the differences in the church Alasan untuk bagaimana bisa seimbang is because we do not teach them about balancing their doctrines. Karena kita tidak menyeimbangkan keseimbangan dalam We doktrin. have extreme strictness. They're too strict. Karena itu terlalu strict sekali. Some people are too liberal. Karena people terlalu liberal. So we have not learned to love and to serve the body of Christ Karena kita tidak mengenal tubuh Kristus. because we are imbalanced. We do not have balance in our teaching. Karena kita tidak seimbang dalam pengajaran. For many reasons, Dalam alasan-alasan ini, I can encourage you to balance your life. saya bisa mengencourage untuk menyeimbangkan. But let me tell you the most important reason. Saya mau katakan alasan-alasan. Because the true definition of a leader Karena leader yang sesungguhnya is a bridge. adalah jembatan. A bridge is a passageway that takes a person from one place Jembatan yang akan mengantar dari satu tujuan to where that other person needs to be in the future. karena ke arah semua orang yang akan bergerak ke depan. But here's the bad news. Dan ini adalah sesuatu yang tidak baik. Everybody steps over the bridge. Semuanya bertindak atau menginjak dalam jembatan. So your leadership is designed for people to step over you. Jadi leadership dari kepemimpinan Bapak Ibu adalah menginjak-injak dari Bapak Ibu. And that's okay. Tapi nggak apa. Because other people are getting to where they need to be in their future. Tapi semua orang juga harus berjalan semua ke depan. So Christian leadership is not about you. Jadi pemimpin Kristen tidak hanya Bapak Ibu. Christian leadership is about getting other people to be to where they need to be in their future. Jadi pemimpin Kristen adalah di mana mereka harus menjadi sebagai mana seorang pemimpin Kristen. To fulfill that definition of a leader, Untuk melengkapi semua kepemimpinan, there's certain leaders that have done it. jadi semua orang harus menjalankan itu. Mussolini, Stalin, Hitler. Semua dari Mussolini, Hitler dan lain-lainnya. You're saying, wait a minute, but they were bad guys. Tapi nanti dulu itu kan orang yang tidak baik. Yeah, but they took thousands and millions of people from one place to another place. Jadi mereka juga membawa beberapa orang yang ke tempat yang baru. And then Jesus comes, Dan Yesus datang and he did the same revolution. dan dia menjalankan revolusi yang He took millions of people from one place to where they need to be. dia membawa jutaan orang dari satu tempat ke tempat yang baru di depan. Many of the pastors that I gave endorsement to, they come to me and they complain and they cry to me. Jadi beberapa orang pastor datang kepada Pastor Adrian and then complain, And they tell me, Adrian, it seems like people are using me and abusing me. dan mereka berkata, Brother Adrian, ini semua orang menggunakan saya dan menggunakan nama-nama saya. People come and I train them and I heal them. Saya melatih dan menyembuhkannya. And then I see them work in another ministry. Saya mau ke tempat ministry lain aja. It seems as if my ministry is just a step tool for them to jump to another level. Jadi istilahnya saya hanya diinjak untuk saya bisa melayani ke ministry lain. I feel like they're just abusing me. Saya merasa bahwa saya hanya diperalat saja. And I laugh inside of me because I know what I'm about to answer. Jadi Brother Adrian hanya tertawa karena tahu akan yang. And then I tell them, well, you wanted God to use you. Ya,
yuk kan menginginkan Tuhan bukan? So he's using you. Dan mereka menggunakan Bapak Ibu. Equilibrium, proper balance, Ya, balance reflects God's original design for a fruitful life. mencerminkan Tuhan Yesus bagaimana buah-buah kasih itu bisa. So yes, you will go through different seasons. Jadi Bapak Ibu harus melalui beberapa musim di sini. God will course your life through many different eras. Jadi Tuhan akan memperlihatkan ke beberapa era. There's a season for planting, Jadi ada waktunya untuk menanam, and there's a season for harvesting. jadi ada waktu untuk menuainya. And the reason why you are to create an equilibrated life or equilibrated ministry Jadi di mana Bapak Ibu harus menyimbangkan titik di dalam ministry itu, keseimbangan itu, is to honor God. untuk menghargai Tuhan. If you do not equilibrate yourself according to God's purposes, Kalau Anda tidak menyeimbangkan diri dalam maksud tujuan Tuhan, then you will be creating idolatry to yourself, jadi Anda sudah berjinah dalam diri Anda sendiri. idolatry to your activity. Berjinah pada diri Anda Let me sendiri. give you an example. You are made of 3 different parts: Anda menyebutkan 3 bagian: spirit, roh, soul, jiwa, and your body. dan fisikal. And these 3 have to be equilibrated. Dan itu harus seimbang. When they are imbalanced, Kalau tidak seimbang, when one of them is stronger than the other kalau 2, sesuatu lebih kuat dari the yang lain, person will experience internal voids, internal emptiness. jadi seseorang akan menyebabkan penolakan dalam diri dia sendiri. The reason for sadness, Jadi alasan untuk bisa the bersedih, reason for discouragement, untuk bisa tidak menyukai, that you feel grumpy, you feel irritated. ya sering ngomel gitu ya. You have humor fluctuations. Jadi unsur humorannya itu aja juga naik turun, Guilt, rasa bersalah, ego, fear, ego, ketakutan, spiritual negligence. untuk seperti spirit yang telah All dilupakan. this is due because you are not balanced in your 3 parts. Karena itu Bapak Ibu tidak balance antara ketiganya tadi itu, roh, jiwa, dan tubuh. And we serve such a beautiful God that He takes care of that. Jadi kita melihat Tuhan yang sangat luar biasa dan akan menindaklanjuti. Let me give you an example. Saya berikan suatu contoh. How many of you have not been able to sleep recently at night? Jadi siapa yang tidak bisa tidur nyenyak malam, And you move from one side to the other side, kalau Anda pindah dari satu and tempat to ke the other tempat side, to lain, the other side, dalam satu tempat tidur ke and tempat your tidur wife lain, hits you with the elbow, go to sleep. di mana istri saya bilang, oke, And you're saying, well, I can't go to sleep. saya tidak bisa tidur. Has that happened to you? Apakah itu terjadi dari Bapak Ibu? Okay, you don't have to raise your hand. I'm not here to embarrass anybody. It's happened. It's happened. Last night. Oh no, last night it was the Christians that were singing at 4 a.m. I just proved to you Saya membuktikan kepadamu. that the Lord is looking to you to talk to you. Jadi Tuhan akan berbicara kepada Bapak Ibu I personal. just proved to you that's Saya happened to you, membuktikan bahwa Tuhan Yesus, that the Lord is coming to you for you to balance your spiritual life. Tuhan akan datang, akan menyeimbangkan dalam kehidupan It Bapak. happens to me as well. Akan terjadi pada diri But I saya. know who it is that's coming to bother me when that happens. Ya, itu siapa, saya juga tahu siapa yang akan mengganggu. And I turn to the left and I find him over here. Ya, saya akan menengok ke kiri And dan I, melihat. and I turn to the right and I find him over here. Ya, saya juga menengok ke kanan akan mendapatkan. Finally, I wake up and I go talk to him. Dan akhirnya saya bangun dan akan berbicara kepada. What do you want? Apa yang Anda cari? I just want to tell you that I love you. Saya hanya mengatakan bahwa saya mengasihi. You woke me up just for that? Kamu membangunkan hanya untuk itu. See, when you have negligence of a certain area of your life, Kalau kamu mengabaikan semua dalam you are kehidupan imbalanced kamu tidak seimbang. and you're forsaking your spiritual life. Jadi Anda membuat goncangan dalam. Jesus also had a fruitful ministry. Jadi Tuhan Yesus juga ada buah-buah kasih dalam. As a ministry. warning, Sebagai peringatan, Jesus told us that He could be our rest. jadi Tuhan menjadikan suatu itu adalah keberhentian. John 15:5 says, separated from me, you can do nothing.
Jadi Yohanes 15 mengatakan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. So Jesus had higher demands in ministry as well. Jadi Tuhan Yesus membuat ada dimensi yang lebih besar lagi. He grew in ministry like you grow in your congregation. Dia juga lahir dalam ministry seperti Bapak Ibu. After a while, it was 5,000 that were after him. Jadi sebelumnya ada 5.000 orang, 6,000. 6.000 orang. How did he manage that? Bagaimana dia mengaturnya He itu? knew that he needed to Dia tahu dedicate more time to be with the Father. untuk memberikannya kepada Bapa di surga. Equilibrium, Keseimbangan itu, proper balance preserves a healthy family relationship as well. jadi dalam kehidupan kesehatan family juga harus dilakukan. Neglecting your family only creates deeper wounds. Mengabaikan keseimbangan family adalah juga menyebabkan luka. It's a prerequisite. It's a demand that you must take care of the family. Itu adalah syarat dan harus dilakukan dalam You kehidupan must keluarga. take care of the family setting. Kamu harus melakukannya itu untuk keluarga. Stability promotes a healthy lifestyle in your home. Stabilitas dalam kehidupan harus ada dalam rumah. The family is a pillar for your ministry success. Keluarga adalah pilar dalam kesuksesan keluarga. If you're disconnected from your own family, Kalau Anda mengabaikan keluarga, you lack the sensitivity or the tenderness kamu akan kehilangan sensitivitas keramah teman. that's necessary to understand and support our larger group. Itu Anda harus bisa Anda lakukan dalam kelompok yang lebih besar. The family is a small organization that God entrusts in your hands Keluarga adalah suatu grup yang paling kecil yang bisa berada di tangan Bapak Ibu for you to train yourself there in that small group, untuk melatih kepemimpinan Bapak Ibu for you to have success in a larger group, untuk the bisa community. menjadi sukses dalam komunitas yang lebih besar. Amen. Amin. Balancing your life will require sacrifice, Menyeimbangkan Bapak Ibu semua dalam menyeimbangkan. mostly discipline. Pada prinsipnya adalah disiplin. You will require training. Bapak Ibu harus melakukan melalui training, Like for example, military training. seperti military training, So the more you train yourself, di mana Anda lebih untuk bisa melakukan training. the better the soldier will be in battle. Jadi prajurit-prajurit itu akan lebih baik juga. Proper balance is the model Jadi balancing adalah for suatu model a healthy church untuk leadership. kehidupan kepemimpinan di gereja. I know that you're training yourself for ministry, you're reading. Saya tahu Bapak Ibu adalah melatih diri melalui pembacaan. I know that it's tough. You fall asleep when you're reading your homework, Ya, you're doing your homework. itu semua akan membuat kita tertidur waktu kita membuat PR dan lain-lain. But you're training yourself like a soldier. Tapi Bapak Ibu di training seperti tentara. I have students that come to me and tell me, Adrian, I'm just going to stop studying. I can't study anymore. Ada yang datang pada Pastor Adrian bilang, saya nggak mau belajar lagi. I ask them why. Kenapa? They say, well, I read and nothing sticks. I don't seem to be able to memorize anything. Ya, saya hanya baca dan tidak bisa menempel semuanya itu. And I tell them the point is not that you memorize it. Ya, poin ini tidak untuk menghafal. The point is that you put as much word of God inside of you. Jadi the point adalah untuk meletakkan itu semua kata-kata firman di dalam hati Bapak. Because then the more word you have inside of you, it reflects in your daily decisions. Jadi itu semua kalau sudah masuk dalam hati Bapak Ibu akan merefleksikan keputusan-keputusan Bapak. And the word of God inside of you makes you think differently, makes you think differently. Kalau firman Tuhan di dalam Bapak Ibu, Bapak Ibu akan bertindak lain nantinya. Because you're balancing yourself with the word of God. Jadi itu harus diseimbangkan dalam firman-firman. I'm going to ask you this question about your Christian leadership. Saya akan bertanya tentang kepemimpinan. Are you worth being imitated? Apakah Bapak Ibu semacam kayak diimitasi? Do other people want to be like you? Jadi semua orang akan menjadi seperti Bapak Ibu. What are you projecting in your leadership? Jadi apa yang Bapak Ibu bisa proyeksi ke depan tentang leadership? Do you live the type of lifestyle that other people want to live? Jadi apakah Bapak Ibu ingin seperti kehidupan orang lain yang Bapak Ibu inginkan? Mentorship is very easy to define. Ya, mentor adalah sesuatu yang diharapkan. Are you worth being imitated? Apakah Bapak Ibu gampang untuk bisa diduplikasi? Do other people want to be like you?
apakah semua orang ingin seperti Bapak Ibu. There's risks of not being equilibrated. There's risks of being imbalanced. Jadi ada risiko-risiko dalam membuat itu seimbang. Disequilibrium will disable your life. Tidak seimbang akan bisa tidak menyeimbangkan kehidupan Bapak Ibu. For example, you have superficial spirituality Dalam hal supervisi spiritual. because you are more focused on doing more Because Bapak Ibu hanya berfokus akan bergerak lebih dan lebih, you do more and more and more and more, lebih dan lebih dan lebih, and you think at everything, dan Bapak Ibu semacam melakukannya, and you have success at nothing. dan Bapak Ibu mendapatkan sukses yang tidak ada gunanya. So instead of being diligent at more things, Jadi kalau tidak melakukan yang semuanya itu dilakukan bebarengan. you have to slow down and establish yourself in a very solid way. Jadi Bapak Ibu harus memperlambat untuk bisa melakukan dengan benar-benar genuine. Another trait of being imbalanced Ada juga pertukaran dalam is ketidakseimbangan that you ini. will develop self-reliance, you're self-contained. Jadi Anda Bapak Ibu harus semacam percaya diri dalam diri. And that's a trait of arrogance. Jadi itu akan bisa menukarkan seperti arogansi. Because then you're not willing to be trained. Jadi itu akan menyebabkan Bapak Ibu tidak suka akan di-training. You're not willing to take advice from other people or advice from God. Jadi tidak akan suka menerima nasihat-nasihat dari orang lain ataupun dari Tuhan sendiri. Another risk of instability Ada juga resiko-resiko dalam ketidakstabilan is hypocrisy. adalah hipokriti. Hypocrisy is a fraud to your own self. Itu adalah suatu kejahatan dalam diri Bapak Ibu. The message that you give to people Jadi pesan-pesan yang Bapak Ibu berikan kepada orang lain will really be the message that your life lives, not what you preach out of a microphone. Jadi itu adalah sesuatu yang Bapak Ibu lakukan, bukan firman seperti yang diberikan pada waktu memberikan firman Tuhan. Another risk of instability Ada juga risiko dalam is ketidakseimbangan. that you have a fractured family. Itu akan terjadi, akan jadi keretakan di dalam keluarga. You will have children that will create rivalry against the church. Jadi itu akan membuat anak-anak Bapak Ibu menjadi orang yang tidak Because- berfungsi sesungguhnya dalam Because gereja. you're not balanced in your family life. Karena Bapak Ibu tidak bisa membuat balancing dalam keluarga. And that rivalry from your children will transform into resentment. Jadi itu juga membuat anak-anak dari Bapak Ibu akan membuat suatu pemberontakan. Resentment against the church. Akan pemberontakan akan gereja. Because you never played soccer with them. Jadi karena Bapak Ibu tidak pernah bermain sepak bola, You never took them to the park and played with them at the park. tidak pernah diajak bermain di dalam taman. And your children will grow with emotional emptiness. Jadi anak-anak akan berjalan dengan kekosongan jiwa. They are created with a forced identity. Jadi mereka kehilangan identitas jiwa. Forced identity because they are forced into the role of the father. Jadi kehilangan identitas karena kehilangan role dari seorang ayah. And the father only talked to them about church. Jadi seorang ayah hanya berbicara soal gereja saja. Another risk of instability Ada juga risiko dalam ketidakstabilan is ini. lack of credibility. Kekurangan kredibilitas. People do not believe the pastor Orang-orang tidak percaya kepada pastor-pastor. because the pastor does not reflect Karena pastor tidak mencerminkan success is in his own personal life in this world. sukses dalam kehidupan dari Bapak Ibu. Another risk is emotional isolation, Dan risiko lain adalah terisolasi, solitude, solitude, emptiness, your loneliness. ya, kesendirian. See, it's very important that you have friends outside of ministry. Sangat penting juga Bapak Ibu punya seseorang teman. I'm not saying that you go look for the one that sins the most. No. Ya, saya tidak mengatakan bahwa Anda harus berteman pada orang-orang yang berdosa. But people that can teach you about the realities of life. Jadi orang yang mengajari pada realitas hidup. Because if you do not balance yourself in this world, Jadi kalau Bapak Ibu tidak menyeimbangkan dalam kehidupan, you will experience ministry burnout.
akan menyebabkan bapak ibu adalah kecapean yang luar And biasa. ministry burnout is because of your own ministry manipulates you. Jadi kalau sudah kecapean, ministry akan bisa termanipulasi. You created a ministry Bapak ibu membuat ministry, thinking that you will be able to manage something pretty, berpikir akan bisa menjalankan itu dengan bagus, but your own ministry manipulates you. tapi ministry akan memanipulasi bapak So ibu. what you conquered Apa yang bapak ibu harus menangkan ended up conquering you. dan memenangkan kembali yang baru. Another risk of instability is identity crisis. Ada lagi resiko yang lain adalah identitas diri sendiri. Identity crisis is you think your worth or your value is based on what you do. Jadi identitas Kristus adalah sesuatu value yang bapak ibu kreasi sendiri. You start believing that what you do is who you are. Jadi itu adalah dilakukan adalah sesuatu apa yang ada di dalam diri sendiri dan siapa diri saya. That's when you start getting happy when people clap at you. Jadi ada bapak ibu senang sekali kalau ada seseorang yang bertepuk tangan untuk bapak ibu Or sendiri. how eloquent or how intelligent you are in a sermon. Bagaimana itu, sermonnya bagus sekali dan lain-lain. Tapi untuk diri sendiri. I wish I had a more happier topic for you. Jadi saya berharap bisa memberikan suatu topik yang bagus lagi. But it's important to talk about these topics because this is the things that will burn us down if we don't pay attention to them. Tapi ini topik yang sangat bagus sekali karena bapak ibu harus mengerti topik So you ini. need to work on your being and not just your doing. Jadi bapak ibu tidak hanya mengerjakan apa yang bapak ibu lakukan, tapi See, juga harus tahu. us ministers, we receive a lot of problems from other people. Jadi seseorang juga bertanya, ini ada masalah-masalah ministry dari problem orang lain. They come to us thinking that we are made out of steel, made out of metal. Jadi mereka berpikir bahwa kita terbuat dari besi. And we start getting irritated after hearing so many problems after a certain period of time. Jadi mereka teriritasi setelah banyak sekali mengalami Because masalah-masalah. we expose ourselves to other people's pains and other people's crisis. Jadi kita mengekspos atau memperlihatkan kesakitan kita kepada orang lain. And we start experiencing sicknesses ourselves. Jadi kita memperlihatkan penyakit-penyakit kita sendiri kepada orang Our lain. own marriage starts going through the same conflicts. Jadi kehidupan berkeluarga adalah sama saja. Our own families are going through the financials or the addictions or the abuses. Jadi semua dalam keluarga akan sama berputar sebagai keuangan dan lain-lain. And then we have emotional distrust. We don't even trust ourselves after a while. Jadi ini semua juga emosinya akhirnya akan tidak percaya kepada diri sendiri. Only in God's presence will you find your being. Jadi dalam kehidupan Tuhan Yesus When I Anda tell you, bisa melihat. you need to work on your being and not what you're doing, Ya, kalau Anda bisa bekerja dalam diri sendiri, bukan apa yang Bapak Ibu lakukan. I am calling the body of Christ to go back to Christ and surrender with our forehead on the floor. Jadi saya akan benar-benar bertobat kepada Tuhan Yesus dan menunduk sampai ke So that we lantai. find our being in His presence. Jadi kita benar-benar menuju kepada kedatangan dan benar-benar bisa masuk ke dalam diri. Another way you can start equilibrating yourself or creating stability in yourself is being accountable. Jadi ini adalah untuk bisa resikonya ini adalah sesuatu yang firm ya. kehidupan Bapak Ibu. Accountable means that you have an authority over you. Accountability adalah sesuatu yang bisa bekerja di luar dari Being Bapak. accountable means that you are trainable. Accountability adalah Bapak Ibu juga harus melalui sebuah training. See, a fish can only have the temperature and the size of the little fish tank where it's swimming. Ya, ikan di akuarium hanya bisa bergerak di dalam akuarium dengan temperatur yang sama. So sooner or later, the fish will need to jump to a bigger fish tank. Jadi nanti selanjutnya juga fish akan berpindah kepada akuarium yang lebih besar lagi. And I do not mean go to another church. I mean go to better influences. Jadi tidak berarti kepada gereja yang lebih besar, tetapi pada influensi yang lebih besar. You must have people that give you a bigger example than where you are now. Jadi Anda, Bapak Ibu harus mendapatkan suatu influence yang lebih besar dan lebih baik. The greatest danger that you can create to yourself is to not have an authority.
Jadi sesuatu yang berbahaya karena Bapak Ibu tidak mendapatkan suatu otoritas. You're in the most dangerous position of your life if you do not have somebody that you can be accountable to. Jadi sesuatu yang berbahaya karena Bapak Ibu tidak mendapatkan akuntabilitas. Let me tell you how dangerous it is. Ini yang akan saya katakan berbahaya. You have positioned yourself in the position of God Jadi posisi Anda yang ada di posisi Tuhan Yesus. because you do not have somebody to be accountable to. Jadi tidak ada yang lebih akuntabilitas lagi. And since God does not share His glory with anyone, Jadi Tuhan tidak memperlihatkan glory kepada orang lain. He will bring you all the way down. Jadi dia akan membawa Bapak Ibu ke bawah. So yes, it's important for you to find a pastor, to find a mentor, Jadi sangat penting untuk mendapatkan suatu mentor atau pastor. somebody that will see the warnings in your life of when you're going to burn out. Jadi sesuatu dapat memperingatkan Bapak Ibu. Let me give you an example. Let me give you an example. I went to a city a couple of weeks ago there in America Jadi saya memberikan contoh to kita visit, kepada to visit one of satu the kota. schools, to visit one of the schools and to graduate them. Jadi berkunjung pada sekolah untuk But membuat mereka lulus. the director of that city, I had to tell her straight up, and it was not good news, but I had to tell her. Tapi direktur yang mengelola itu harus dikasih tahu. I told her, sister, the last 3-4 conversations that we have had, that you and I, you've exhorted me. You're always mad at me. Jadi direkturnya itu selama ini adalah sering marah. Ya. You're losing your joy. Direkturnya itu kehilangan suatu kegembiraan. You're not the same person I started working with Jadi several years ago. bukan orang lain yang saya temuin beberapa tahun yang lalu. She got mad at me when I told her, Dan dia menjadi marah. but she thought about it, Tapi dia berpikir and she knew that I was right. dan dia berpikir bahwa So so it's dia benar. very important for you to have an authority over you that can straighten you up. Jadi penting untuk Bapak Ibu mempunyai suatu otoritas di atas Bapak Ibu. Someone around you that has constant personal evaluations. Jadi semuanya itu bisa mengevaluasi dari Bapak Ibu. Because when sickness comes to you, Jadi kalau semua ada kesakitan, it will come on a that's how it happens with pastors, with dia akan ministers. segera terdeteksi. The body will feel the resentment. Jadi tubuh Anda akan bisa sensitif kan. So it's important to even accept outside counseling. Jadi itu adalah di luar konseling. Please do that. Jadi lakukan itu. Do you know why most pastors or why most ministers do not ever go to therapy? Jadi mengapa semua pastor ada jarang untuk melakukan suatu terapi? I'm serious. Have you thought about Yes, that? Why I- most sungguh-sungguh. pastors do Yeah. not go to anyone to share their stress? Nah itu tidak mau untuk berbagi untuk stresnya. Why do Christian pastors never share their tiredness? Nah itu semua pastor tidak mau berbagi tentang kecapaiannya. Why do pastors never go to a psychologist or a Christian counselor? Kenapa pastor tidak suka ke Christian counselor? You want to know why? Mau tahu apa itu? The answer is they're prideful. Nah itu adalah sombongan dalam diri. They're arrogant. Ya arogansi. That's Ya. dangerous. Ya. Because you have established yourself for so many years being the leader, you're the boss. Ya, itu karena sudah beberapa tahun terbentuk bahwa dia adalah suatu pemimpin That you never see the need dan pastor itu tidak melihat suatu kebutuhan dalam of dirinya preventive maintenance. untuk bisa diperbaiki. Taking vacations is not a luxury. Well, mengambil apa tuh namanya holiday Take- bisa suatu yang Taking a vacation is a biblical need. ya itu juga suatu kepentingan. And I say biblical because God talks about the Sabbath, about the day of rest. Ya, Alkitab juga dikatakan bahwa kita harus mengalami sabbatical You juga. have to disconnect yourself from everything else. Kita sekali-sekali harus disconnect atau keluar dari semuanya. Like you're doing in this retreat Ya, at sama this seperti time. hal di sini, Anda terdisconnect dengan dunia luar, Time for family life. dengan kehidupan keluarga. Do you know what the Sabbath is now that I'm talking about it? Bapak Ibu, apakah tahu sabbatical itu? We criticize it from the Jewish culture. We talk bad about it sometimes. Us Gentiles, we have talked bad about it Ya kita mengkritisi dari Jewish. because we don't worship God on a Friday through Saturday. We want to worship on Sunday. There's been a conflict on that. Jadi kita hanya memuji Tuhan dari Minggu, bukan Jumat, bukan Sabtu.
But let me explain to you the Sabbath real quick. Nanti kita akan menjelaskan Sabat kali ini. What the Jewish people do in the Sabbath is they sit in the sofa with their children. Di mana Jewish itu adalah duduk pada hari Sabat dengan anak-anaknya. They watch a movie and they enjoy some popcorn. Nah, dia melihat bioskop dengan popcorn Then they take a nap together. dan mereka tidur siang bersama. And then they watch another movie. Dan mereka lihat lagi bioskop. And then they hug their daughter and hug their son. Dan dia memeluk anak perempuan anak lakinya. What do you hurt? Apa yang Anda dengar? What makes you laugh? Kenapa Anda tertawa? What makes you happy? Kenapa Anda senang? Let's talk about your school. Jadi bicara tentang sekolah Bapak itu Then they eat again. dan makan lagi And they watch another movie. dan lihat bioskop And lagi then they take a nap. dan tidur siang What's lagi. wrong with everything I'm telling you? Dan apa yang There's salah? nothing dalam- wrong with it. Apa yang salah? It's beautiful. Indah sekali. So that's what God intended it to Jadi be. ini yang Tuhan harapkan. See, in ministry, you will need counseling, someone to tell you things that might hurt us. Jadi di dalam ministry Bapak Ibu memerlukan konseling itu. In order to bring forth fruit, you must be balanced in two other things. Jadi untuk menyeimbangkan buah-buah kasih harus ada dua hal. Biblical knowledge, the Word of God, Alkitabiah. and also your intimate relationship with God. Jadi intimasi dengan Tuhan. Stubborn Christians have tried to separate these two things. Jadi seorang yang stubborn itu bandel. But in reality, these two things complement to each other. Jadi ini harus sesuatu yang bisa saling melengkapi. They harmonize with each other. Tidak berharmonisasi sendiri. Yes, you are to learn as much as you can from the Word of God. Jadi dia harus belajar sebanyak mungkin firman. But at the same time, have a symmetry to go into His presence and have daily devotionals with God. Jadi dia juga harus setiap hari bertemu dengan Tuhan dalam Yes, firman. in the Word of God, you will find all the answers to all the questions of life. Jadi ini yang harus Bapak Ibu dapatkan, apa yang pertanyaan Bapak Ibu. The Word of God will establish you in a mature way with rational knowledge. Jadi firman Tuhan harus Bapak Ibu dapati dengan kedewasaan Bapak Ibu. You will not be confused with doubts if you have the Word of God inside of you. Jadi tidak ada keraguan firman Tuhan di dalam hati Bapak Ibu. Putting the Word of God inside of you it will automatically be reflected in your decisions. Jadi firman Tuhan itu bisa merefleksi dalam hati nurani Bapak Ibu. In the Jewish culture, by the age of 12, they have to have the law memorized. Dalam budaya Jewish di sini ada di umur 12 tahun harus bisa menghafal. And what I mean by the law is not the Decalogue. Decalogue means the study of the 10 Commandments that you study. It's not that. Bukan dekalosasi 10 perintah Allah. The law is 613 laws. Ya, itu adalah hukum Taurat 613. 365 positive laws. Jadi 365 positif hukum-hukum itu. 248 negative laws. Jadi 248 negatif. You add 365 plus 248, you have 613. Ya, 365 dan 248 itu adalah You add the 813. rudiments. You add the rudiments to that, you have 844. Dan itu adalah menjadi 844. By the age of 12, they have to have it memorized. Jadi dalam umur 12 sudah bisa mememorize hukum Taurat 613. But then they grow up and Dan mereka bertumbuh. their family decisions, and their business decisions are based on what they have inside of them. Jadi dalam semua kegiatan bisnis itu adalah sudah masuk di dalam hatinya. And that's the reason why the Jewish people are the owners of small companies like Pepsi-Cola. Macam itu Jewish itu yang sudah banyak mempunyai perusahaan seperti Pepsi. And the Jewish are owners of companies like Taco Bell and Pizza Hut and Ya, Domino's itu Pizza. banyak Jewish company yang mempunyai perusahaan-perusahaan besar. KFC, there's a lot of KFCs in Indonesia, Ya, seperti Kentucky Fried Chicken owned by the Jewish. itu dimiliki orang-orang Jewish. Lancome, Estee Lauder, all the perfume company. Oh ya, Estelar itu parfum itu 80% of the cosmetic industry around the world is owned by Jewish. 80% itu kosmetik dimiliki oleh orang-orang. They own Levi Strauss and Sons. Oh, mereka memiliki juga celana jeans Levi's. Levi's, that's the reason why they call Levi's, because the tribe of Levi, the tribe of Levi. Ya, itu Levi's adalah dari orang-orang Levi. See, they never wear jeans, Mereka tidak selalu pakai jeans, but they profit out of you wearing them. tapi mereka bisa memakai Bapak Ibu Levi's. See, they never drink the poison of Pepsi-Cola,
Mereka tidak minum suatu yang racun seperti Pepsi, but they become millionaires out of you drinking it. tapi mereka meraup banyak uang dari sesuatu yang Bapak Ibu minum. So the reason why their business decisions are based like that Ya, jadi segala sesuatu yang mereka buat is because they put so much of the Word of God inside of them. karena mereka sudah mendapatkan suatu hukum-hukum di dalam hatinya, sudah dimemorisasi, sudah dihafalkan tadi itu. And that's what it is to delight yourself in the Lord. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar And as you delight yourself in the Lord, Jadi kalau Bapak Ibu menyenangkan Tuhan, the Word of God in Isaiah 46 that He will let you know the things from the end, from the beginning. jadi dalam Yesaya 46 itu harus tahu dari awal hingga akhir. Wow, because you have so much of the Word of God inside of Jadi you. ada semua firman-firman Tuhan di dalam diri Bapak Ibu. The Word of God you have inside of you, Jadi semua firman Tuhan yang ada di Bapak Ibu. you go from information to revelation. Jadi dari informasi ke pewahyuan. Christian is not just a concept, but it's holiness. Christianity bukan hanya konsep, tapi kesuciannya. And holiness is really the reality that we achieve to live. Jadi kesucian itu yang harus Bapak Ibu dapatkan dalam You kehidupan. go from theory to experience. Jadi dari teori ke pengalaman. The Word of God, the Word, the letter recovers life in you. Jadi firman itu harus menjadi suatu kehidupan dalam Bapak Ibu. I got too much of the Word of God inside of me Saya ada banyak adalah firman Tuhan di for the dalam. devil to try to tell me what my children are going to eat, how they're going to eat, or when they're going to eat. Jadi si jahat akan mempertanyakan apa yang harus Anda makan dan tidak harus I dimakan. got too much of the Word of God inside of me. Jadi saya sudah banyak sekali The devil cannot tell me when I'm going to travel, how I'm going to travel, or where I'm going to travel. Jadi jahat akan kamu harus pergi kemana. Okay, now let's talk about the relationship with God, going into the intimacy with Him. Jadi kita akan berbicara sekarang bagaimana intimasi dengan Tuhan. Revelations 2:4 says that you have forsaken your first love. Jadi Wahyu 2 mengatakan bahwa You have forgotten your first love. jadi semua harus lupakan bagaimana arah kasih karunia. That talks about that original relationship where you used to find yourself with God. Jadi Anda harus membuat relasi itu dengan Tuhan. It's a place where you used to find yourself with God and He used to hug you. Jadi relasi itu yang menyebabkan nantinya bagaimana relasi Bapak Ibu dan menyebabkan Tuhan akan memeluk Anda. When you lose that first love, ministry becomes just a load, a heavy load. Jadi kalau kehilangan kasih karunia itu semua hanya beban segala yang ada di pundak Bapak Ministry Ibu. becomes just a heavy responsibility Ministry hanya semacam beban saja. instead of a place of gratitude. Selain itu adalah sesuatu yang menyenangkan Tuhan. If you have a lot of theology but no relationship with God, Ya, kalau ada teologi tapi nggak ada relasi dengan Tuhan, you will become prideful, says 1 Corinthians 8:1. jadi itu hanya kesombongan diri sendiri. Paul says that knowledge will make you prideful. Jadi pengetahuan dalam Paul itu hanya mengatakan itu adalah suatu kebanggaan diri sendiri. But the love will build you. Dan kasih itu adalah hal yang lain. Knowledge will raise up the mind, Jadi pengetahuan itu ada membuat pemikiran yang but love will edify you. jadi kasih itu mengubah. Let me explain to you how that works. Jadi akan saya jabarkan. First, it says that if you have only word inside of you, I am encouraging you to put a lot of word of you, but I'm encouraging you to have balance. Ya, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana firman Tuhan itu bisa seimbang dalam diri Bapak. So knowledge will make you prideful if you only do the word. Jadi pengetahuan itu hanya untuk membuat Bapak Ibu bangga. But then Paul provides a solution in the same scripture, and he says that love will edify you. Jadi semuanya itu kalau dengan kasih itu akan mengubah segala. Why does he say love as the solution? Jadi kalau ada tertulis kasih itu merupakan suatu solusi. Because love can only be found in his presence. Jadi kasih itu hanya bisa didapatkan dalam kehadirannya. Let me give you an example for you to better understand. Ada sedikit contoh di sini. A few years ago, my wife and I wanted to get into a journey
beberapa tahun yang lalu istri saya dan saya pergi dalam suatu to find the deepest dimensions of Christianity. untuk berjalan kepada dimensi yang lebih dalam lagi. We asked ourselves, what's at the end of this? What is at the end of Christianity? I mean, what do you run into if you go deeper? Jadi ini akan dipertanyakan apa yang dimensi ini bisa berakhir dengan Christianity ini. So we got into a 40-day fast. Jadi kita dengan 40 days. Like Jesus. 40 hari berpuasa. And we seek the presence of God all the way to its depth. Jadi kita akan mencoba melihat dalam kedalaman dimensi. After the 40 days, we tried to eat again. Setelah 40 hari kita makan kembali And the food tasted nasty. dan makanan ini terasa nggak enak lah, hambar. So we had no choice but to go into another 40-day fast immediately. Jadi kita akan mengulang lagi puasa 40 hari lagi. After the second day, 40-day fast, I would go into the churches and I would not see lives. I would see souls. You will see. I would see souls. I would see everybody's spirit. Setelah 2 hari dia berpuasa di gereja, dia melihat para jiwa-jiwa. I was reading everybody's lives. Jadi bisa melihat semua membaca But pikiran I was Bapak. seeking what the depth of Christianity is. I was seeking to see where it ends up. Ini adalah bagaimana kedalaman ini bisa melihat banyak penglihatan. And when we finally hit a wall, Jadi akhirnya mendapatkan suatu hantaman tembok. I hit the wall of God. Dia mendapatkan hantaman tembok Tuhan. And that's where I ran into God's deepest attribute. Jadi ini yang menyebabkan dia harus mengcopy atribut dari Tuhan. The deepest attribute of God is love. Jadi atribut yang paling dalam dari Tuhan adalah It's kasih. amazing. It's amazing because it's also the strongest weapon of Christianity. Ini adalah senjata yang luar biasa orang Kristen. Other religions conquer through a sword. Jadi agama lain mungkin ya suatu kehidupan yang lain. Other religions they conquer with meditations. Jadi agama lain mengalahkan semuanya dengan meditasi mungkin. But Christians, we're the only religion that conquers with love. Jadi Christianity bisa mengalahkan semuanya dengan kasih. So that's why Paul says that the word, the knowledge makes you prideful. Jadi Paul mengatakan bahwa ini kesombongan ini bisa membuat Anda. But love will build you. Love will edify you. Jadi kasih ini akan mengubah Anda. Because it's trying to invite you into the seeking of the presence of God. Jadi ini akan menunjukkan jalan kepada pencarian Tuhan Yesus. Wow. The love of God Ya, cinta pada Tuhan is the fountain of your ministry. ya ini adalah suatu air mancur dalam ministry Bapak. The love of God Cinta Tuhan is where you reflect Him. kalau Bapak Ibu bisa merefleksi pada. I could keep going, but I'm limited in time. Saya pengen terus tapi ada waktu yang terbatas So in 2-3 minutes, I finish my first section. dan ini akan kita akhiri pada sesi yang pertama. I know that it's very basic words when I come to you. You probably want a deep theology. Ini adalah suatu yang basic tapi Bapak Ibu akan meminta suatu But yang lebih dalam. it's a word that God has for you. Tapi ada firman buat Bapak. Please do an inventory of your life. Jadi bisa inventorikan kehidupan Bapak Ibu You yang seimbang. cannot grow at different levels and be all unbalanced. Jadi Bapak Ibu tidak bisa bertumbuh dalam suatu jangkauan yang sangat berbeda sekali. In loving people, you're at 70%. Mencintai orang lain 70%, Worship, you're at 30%. menyembah Tuhan 30%, Emotionalism and jumping up and down, you're at 120%. emosi Bapak Ibu bisa 120%, Treatment with your husband, you're at negative 19%. perlakukan suami istri hanya 10%, Reading the Word of God, you're at 2%. membaca firman hanya 2%, Arguing with people, you're at 70%. berargu dengan orang lain 70%. You understand what the God's Bapak Ibu message bisa is? mengerti? A leader must be able to nourish other people by first establishing themselves. Bapak Ibu dalam hidup sih harus memberikan suplemen-suplemen. Okay, so you're not perfecting yourself for yourself. Jadi Bapak Ibu tidak mempersempurnakan sendiri. You're perfecting yourself to edify others. Jadi kesempurnaan hanya untuk mengubah orang Keep lain. that in mind as you
work on yourself. Pikirkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu bekerja You're sendiri. perfecting yourself so that others can benefit from you. Jadi seseorang yang Bapak Ibu layani bisa mendapatkan sesuatu benefit dari You're Bapak. perfecting yourself so that others can drink from you. Jadi ada sesuatu dari pelayanan Bapak Ibu yang bisa menimba segala sesuatu dari Bapak Ibu. You are that fountain that people drink from. Bapak Ibu adalah pancuran air bagi orang lain. Father, we come to you at this time for your spoken Kami datang this kepada morning. pada ini. Father, we thank you for Kami you. berterima kasih Bapak. Your word comes to our minds. Ya, firman-Mu And menghidupkan. keep it in our minds and process this in the name of Jesus. Dan proses firman di dalam nama Father, we Tuhan commit Yesus. to Father, the we challenge commit that we have presented with. untuk memberikan tantangan. Now we see the need Namun kita to work on ourselves. untuk bekerja dalam But it is really to build the people that you have brought around us. untuk bisa mendapatkan membawa orang lain dalam. Please forgive us for we are hanging around the same friends for 15, 20 years. Maafkan untuk semua kegiatan-kegiatan When in reality, you've been trying to bring new people to our lives so that we can work on them. kita harus membawa realitas orang dalam. We thank you for thinking of us. Thank you untuk membawa kami. In the name of Jesus, we praise and glorify you. Amen. Amin.